खाई पी के बस गोटे रही सिंगेड़ा यहाँ फाड़े अच्छी खाइबे चॉकलेटा कौट रखी बास्ना हो चॉकलेट मतलब मिलनी तो छाड़ा जब मो वीडियो भल लगुता तो वाच करूँ डेली आज ब्लॉग एठू नॉर्मली किसी भी नहीं मम्मी गोटे जाम तो छाड़ चलो लास्ट टाइम वाच करूँ तेरे दुकान को आसती हरड़ डाली 10 टकर गरम मसला धरिकी चलि घर को जी पूर्व मु दुकान जाइली या पूर्व थे तो ये गोटे बोन बीटा मिलता 5 टंकिया छोट बड़े बहुत खाऊल यहाँ जो 5 टंकिया वाला गोटे धरिक मुझे मैंने को खाऊे मैंने गोटे खाईदेली खुशी सब कारण यार इंग्रेडिएंट्स अच्छी एगुड़ा तो आम के देखुना फिर भी चलो खाना पीना कर बोन स्ट्रंग हम देखिए कौन हो कैल्शियम ना किले किले खाली चीनी प्रबल आउ कि ना एगुड़ा खाई किसी भी लाभ ना मो देखिबार चीनी आदि बहुत ही अधिका ताको जिते पाइबे इग्नोर करेंगे बेकार चीनी पूरा भर्ती मम्मी ये लाइन अच्छी तथापि से माने टॉर्च सॉरी सॉरी फ्लैश लाइट को मारची तुम्हारा मस्ती करे कौन अच्छी मम्मी लाइट टा बंद कर तो फाइनली मो ब्लॉग ना बहुत ही बोर थी कहीं पढ़ापढ़े बहुत समय पड़े जाऊँ तो से किसी हो पारनी किसी ब्लॉग फ्लॉग मुझे कर पारनी एत इंटरेस्टिंग हो पारनी कि किसी प्राय सब जिन देखे पारनी तो से थे ए पाठ सरी जाऊ तापर मु बहुत बहुत भल ब्लॉग करने चेष्टा करी मम्मी एतर सिलाई कर लगेला क्या शाढ़ी हाँ क्या शाढ़ी तो आउ थे पचारदेली कंटेंट दरकार कंटेंट तो ये सिलाई कर ठीक जाऊँ चलो पढ़ापढ़ी करें ये गोटे वाटर बोतल आउ कि खाया खाया कि रखे कहीं स्टाइलिश पिला नुह जे रखी रखी पड़े तो पूरा 10 वर्ष पर मम्मी टर्च बाहर कर केते वर्ष मम्मी एटा के नाल एटा कई टंका नहीं थिला ता खोल कहीं ये चार्जिंग वाला तो कहीं रखीचु कौन पे ये कौन पे आई थिला कौन पे ये केते कौन जिंस पड़ी छाड़ एटा कौन माने जो सॉरी एटा को वर्ष आइथिला ना कौन मु किछ बुझी पानी एटा एटी चार्जिंग पोर्ट एटा चार्जिंग हवा पे टाइप सी माने मोबाइल जन चार्ज हुए ना अरे हाँ बा मु कौन जे कहबी एगुड़ा कौन एते देइछि एगुड़ा खाली एगुड़ा आडुन गोटे गोटे करी सब जिंस गोटे गोटे करी नैया कई टंका ए अल्प टका पड़िबो तो मो बैंक बैलेंस देखिछु की दुष्टा तो सी बाहर करदेला सब जिन बाहर कर मोर कॉलेज सार्ट केमती पड़ी किए भांगी भांगी रखिए सब गाँ बेला मोर से पैंट कौटी पड़ी परीक्षा देवी आ 18 दिन पर कबाड़ खाना बड़िया मोर सब गंजी सार्ट पैंट सब पड़ी मो हाथ गोड़ हाथ अचल गोड़ अचल हो जाइए मम्मी मु कौन जे करी मु किछ बुझी पानी कौन करी कौन खोजुलु तू एबे आ पाउनु गुड़ा कहीं रखीचु कौन हम एगुड़ा पूरा नरम एठी गोटे तकिया दुष्ट ये मो तकिया आधर मु जिते बड़े भी गेमिंग करे कि ब्लॉक करे एमती एमती माने एमती किंतु गोरा देखा जाउची कैमरा रे किंतु असली रे पूरा कला हाँ देखो तो मुझे कहूँ बोली कि सब साइज कर गोटे गोटे रखुची ना केवे भी रखे मु सब कम करे घर जिते कम मु सब जाक करे ना मम्मी मामा सତରେ ना देख मो भाया कहीं पारे सब जाक कम मु एका ही करे जहाँ भी है धोबा ठार आरम्भ कर सुखाइबा ठार सब करे सब एका करे नहीं रोसे करे सब करे मु सब करे ऐसे दुष्ट कथा कहनी मत बहुत खराब लगुच एटा गोटे नवीनार बैग किंतु नवीना नाही नवीना पलैछि किंतु ता बैगटा रहीगला आम ओडिशा नवीन ओडिशा शंख गोटे दे दे जाइछि रहिला आ गोटे बैग सेठी झुलिछि एटा बड़टा ना केते 20 केजी ना एटा केते केजी हाँ 25 केजी 75 केजी एटा बड़ा ना एटा बड़ा
ଓ ये ସେଇଟା ବଡ଼ ହଁ ଠିକ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆକୁ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଥିଲା ଇଏ ଆଉ ଚାଲୁ ନାହିଁ ମୋ ମୋତେ ହଉନି ମୋଟୁ ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ହାଁ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ହଉନି କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବାହାର କଥା ମୁଁ କାଲି ଟ୍ରାଏ କରେ ଭଲ ତ ଅଛି ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରେ କାଲି। ଏଠି ମିଳିଗଲା 10 ବର୍ଷର ଖୋଜିବା ପରେ ମମିକି ତା ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଇଏର ବେକାର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଦେଖିବାରେ ହାଁ ତାକୁ ତୁ ଏଇଖିନା ଏଇଗୁଟା କ'ଣ ରୁମ ରଖିଛୁ କିଛି କାମର ନାହିଁ ଖାଲି ଆକୁ ରଖିଛି। LED ଲାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଥିରେ 4ଟା ଦେଇଥିଲା ନବୀନା ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ନବୀନା କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଇସ୍ କରା ହେଇକି ରଖାହବ। ମତେ କହୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିବ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କି କ'ଣ କରିବ ବାମ୍ପି କରିବି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେମିତି ଅସନା ମାନେ କୁକୁର ହଗି ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ସାଇଜ୍ କରେଇଦବ ଗୋଟାଏ ଦିନେ ନଖିଆ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଉପରଟା ହେଇଛି ତ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଅସୁରୁଣୀ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଅସନା ମସନା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ରଖିଛି ସେ କଥାଟା କ'ଣ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମନ ଦବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଖିନା ଏଇଠି ମାନେ ସେ ମତେ ଧର୍ମ ବାଣୀ ଶୁଣେଇବ ତ ଦୟାକରି ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଝାଡ଼ିବାକୁ ନୁହଁ ସେ ଯେତିକି ବେକାର ଜିନିଷ ଅଛି ବାହାର କରି ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ କ'ଣ ହବ ସେ ରହିକି ପଇସା ତ ସେମିତି 10 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବିକ୍ରି କଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଯଦି ରଖିବା ଥିଲା କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରିସାରନ୍ତୁନି କୋଉ ପଇସା ଗୋଟା ଯେତେ ଫାଙ୍କା ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ମୁଁ ଆଣି ସେଠି ସବୁ ମାନେ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ରଖିନି ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ହେଲା କରିବା ପଛରେ ଘର ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ହେଇ ଗ୍ୟାସଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି କାନ୍ଥ ଯୋଉ ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷର ଉପର ପୁରା ମାନେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଛାଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଧରିବ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଟା ରଖା ହେଇଛି ଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାରା ଗିଗି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏକಡೆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମମି କରିଛି ଏଇଟା ଫୁଲି ହାତରେ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ସେ ମାନେ ହାତରେ କରିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ସବୁ ଜାଗା ବୁଣିଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ମାନେ ତା ପଟା ଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ରଖବୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା କରିଛି ପୁରା ମାନେ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ସେ କରିଛି ହାତରେ ପୁରା ମାନେ ଉଲ୍ ଦେହରେ ହେଇଛି ଉଲ୍ ଦେହରେ ନା କୋଉଥିରେ କପଡ଼ା ତାପରେ ସିଲେଇ ହେଇକି ଏଠି ମିରର ହଁ କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମିଷ୍ଟର ହଁ ଏଠି ମିଳିଗଲା ବାହାର ନା ଆଉ ତୋ ନା ବାହାବୁଲି ତ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ବର୍ଷର ଫଟୋ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କାଲକାଟାର ଫଟୋ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ମୋ ସ୍କୁଲ ଜୋତା ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲ ତା ତଳେ କିଛି ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ରହିଗଲା ଏଇଟା ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ଫାଲତୁ ମୋ ଚଏସ୍ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚଏସ୍ ଏଇ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଭୀମ ହାଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଭୀମ ଆରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ଛାଡ଼ ମୋ ପୁଅ ଆଣିଥିଲା କ'ଣ ଆରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେଲି ବହି ଏଠୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ମୁଁ ରଖେ
बैग सब चेन दिखाई खाली पुणी ट्यूशन जा पड़ो ये मोर पार्सल करी से पार्सल मुझे जी माने जिते मोर सर पार्सल जीव जनक पाखक से जीव मो एग्जाम पर मु भी जी पार्सल को लेकिन तो कौन है कह पूरा भल देखा जाउची कौन कहू बा पूरा भल देखा जाउची देखंतु मो वीडियो देखुचंती तो थैंक यू फॉर वाचिंग यदि मो वीडियो भल लगी थाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चय कर देबे आ कमेंट एंड शेयर आपन को इच्छा तो थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय।